بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأردن للعرب. في هذه الحلقة سنكون مع فريق جميل للتزلج، وسننتقل بعد قليل لنتعرف على هذا الفريق، وسيشاركنا فقط بحركاته البهلوانية، ونحن سنكمل تعليم زمن المستقبل في اللغة الأردية. أهلا وسهلا. احتياط करो वरना गिर जाओगे. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मेरा ताल्लुक़ मर्दान से है। और यहाँ पे इस्लामाबाद में मैंने बच्चों के लिए स्केटिंग का एक जो है ना एक हेल्दी एक्टिविटी है, और बच्चों में कि बिकॉज हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, इनको मौका मिलना चाहिए। और यहाँ पे मैंने बच्चों को, आप देख सकते हैं हमारे साथ पूरी टीम यहाँ पे जो है ना स्केटिंग करती है, और जो है ना ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। हमारे बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़, साइकिलिंग हो गई, जो भी स्पोर्ट्स है, आप अपने बच्चों को एक हेल्दी एक्टिविटी दे। हेल्दी माशरे से कौम की तरक्की मुमकिन है। आप जो है ना, और यही मेरा सबको मैसेज है कि आप हेल्दी एक्टिविटी करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في الحلقة الجديدة من برنامج الأردن للعرب. تعتبر هذه الحلقة تتمة وإكمال للحلقة الماضية، حيث تحدثنا فيها عن الفعل المستقبل وعن طريق بنائه والقواعد المتعلقة بصياغته. وفي هذه الحلقة سنحاول أن نزودكم بكمية كبيرة من الأمثلة للفعل المستقبل في اللغة الأردية. सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। جيد. لقد سبق أن تحدثنا عن كيفية بناء الفعل المستقبل في اللغة الأردية، حيث قلنا إن الفعل المستقبل يتم بناؤه عن طريقة إضافة بعض الأدوات إلى المصدر، وهذه الأدوات هي هونغا، هونغي، هوغي. مثلا فعل جانا، كيف نكون الفعل المستقبل منه؟ نضيف هذه الأدوات إلى هذا الفعل، وذلك طبعا بعد حذف العلامة المصدرية نا من المصدر. فسنقول मैं जाऊंगा، मैं जाऊंगा، मैं जाऊंगा، أنا سأذهب. मैं जाऊंगा أنا سأذهب. हम जाएंगे, हम लिलजमा, हम जाएंगे, नहनु सनذهب. मैं जाऊंगा أنا سأذهب. हम जाएंगे, हम लिलजमा, हम जाएंगे, नहनु सनذهب. ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 खुदी का सिर्रे निहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी
जाएगा, हुआ सयज़हब, वो जाएगा, हुआ सयज़हब। वो सब जाएंगे, हम सयज़हबून, वो सब जाएंगे, हम सयज़हबून। वो लड़की जाएगी, हिया सतज़हब, वो लड़की जाएगी, हिया सतज़हब। वो सब लड़कियां जाएंगी, हुन्ना सयज़हबना। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे आप जाएंगे, आप जाएंगे, अंता सतज़हब, और नक़ूल तुम जाओगे, अंता सतज़हब। आप सब लोग जाएंगे, अंतुम सतज़हबूना, आप सब लोग जाएंगे, अंतुम सतज़हबून। तुम जाओगी लिलमुअन्नस, तुम जाओगी, अंती सतज़हबीन, तुम जाओगी, अंती सतज़हबीन। और मिनल मुमकिन अन नक़ूल आप जाओगी, अंती सतज़हबीन। तुम सब लड़कियां जाओगी, अंतुन्ना सतज़हबना, तुम सब लड़कियां जाओगी, अंतुन्ना सतज़हबना। احتياط करेगा हुआ सयहदरु, वरना गिर जाओगे, वइल्ला सयस्क़ुत, सयहदरु वइल्ला सयस्क़ुत, गिर जाएगा। एहतियात करेगा वरना गिर जाएगा। अल्लाह गिर गया गिर गया ये गाना गाएगा, गाना गाएगा। गाना هذه الكلمة تستخدم اسما وتستخدم فعلا. مثل खाना, खाना खाना, مثل खाना बनाना या बनाना खाना فالمهم أن هذه الكلمة تستخدم اسما غانا، गाना تستخدم فعلا. نعم. عند استخدامه فعلا طبعا نحذف هذه العلامة المصدرية نا، نعم. تصبح فيكون غا. هو غايغا، गाएगा, ليس गाएगा هي بالغي غايغا ولا بالقاف؟ بالجيم القاهرية يعني. بالجيم القاهري بالقاف ها. गाना गाएगा, वो गाना غايغا، वो गाना गाएगा, सयुगन्नी। मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा, वो गाना गाएगा, वो गाना गाएंगे। हाँ गाना गाएंगे। जमील। वो गाना गाएंगे, हम सयुगन्नूना, वो गाना गाएंगे। तू गाना गाएगा, तू गाना गाएगी, तुम गाएं। गाना गाओगी, गी आप गाना المؤنث هذه गाओगी. نعم للمؤنث ثلاثة تراكيب. للمذكر. تو إذا استخدمت تو गाना गाएगी. ليش هم؟ ليش جي تو فقط؟ गाना गाएगी طبعا لأنه للمؤنث. للمذكر. للمذكر तुम गाना गाओगे, तू गाना गाएगा. طيب هو هذا ما أقوله. للمذكر तू गाना गाएगा, तू गाना गाएगा, तुम गाना गाओगे, तुम गाना गाओगे, أنت ستغني. جميل. صحيح؟ तुम आप गाना गाना गाओगे, गाओगे. आप गाना गाओगे, गाओगे वला गाओगे गाओगे بدون النون. بدون النون. आप गाना गाओगे, आप गाना गाओगे, तुम गाना गाओगे, वो गाना गाएगा, मैं गाना गाऊंगा, बिन्नून गाऊंगा, हम गाना हम गाना गाएंगे. गाएंगे हम गाना गाएंगे. يا شيخ نحن ما نتعلم بالسليقة، نتعلم ايش بالقواعد. الذي يتعلم بالقواعد يخطئ كثيرا. صحيح؟ खुदी का
सिर्रे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है बेफ़ज़ा قلناه سابقا في الحلقة الماضية ونعيده الآن أيضا. نحن قلنا إن أدوات الفعل المستقبل هي هونغا، هونغي، هوغي، لكن عندما نصوغ الفعل لا نرى هناك هذه الهاء. نعم. فهذه الهاء أين ستذهب؟ أين تذهب؟ تذهب مع ايش؟ مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. المهم أين تذهب؟ هذه الهاء تحذف للتخفيف. نعم. هي قال التعكيس بمعنى التصوير. खुदी का सिर्रे नहा ला قال نعم. इलाहा इल्लल्लाह الله يسلمك. كيف حالك؟ حالك باهي؟ ليبيا الشام. وقاص انيس باكستاني خالد من سوريا وانيك من باكستان. نعم. ما شاء الله عليك. ياخذ का सिर्रे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है बेफ़ज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह Very nice, very nice, very nice. عند الشتاء ستتساقط الأوراق. عند الشتاء ستتساقط الأوراق. सर्दियों में पत्ते झड़ जाएंगे. सर्दियों में पत्ते झड़ जाएंगे. सर्दियों में यानी عند الشتاء, الشتاء सर्दी, पत्ते الأوراق झड़ जाना التساقط. सर्दियों में عند الشتاء تتساقط झड़ जाएंगे الأوراق पत्ते. सर्दियों में पत्ते झड़ जाएंगे عند الشتاء ستتساقط الأوراق. एहतियात करो वरना गिर जाओगे. मौलाना احتياط करो فعل أمر. دير بالك. احترس. احتياط करो. احتياط करेगा. الله الله ये बेमिसाल. في الحلقة الماضية تحدثنا عن صيغ المذكر ولم نأخذ أمثلة للفعل المؤنث. وفي هذه الحلقة سنحاول أن نركز أكثر تركيزا على صيغ المؤنث. फातिमा आटा गूंदेगी. फातिमा आटा गूंदेगी. फातिमा ستعجن الطحين. فاطمة ستعجن الطحين. فاطمة آتا هو الطحين أو الدقيق. गूंदना هو الفعل يعني ستعجن. गूंदेगी ستعجن. फातिमा आटा गूंदेगी. फातिमा ستعجن الطحين. वो आटा गूंदेंगी. वो लड़कियां आटा गूंदेंगी. हुन्ना सयाजिन्ना अत्तहीन. वो लड़कियां आटा गूंदेंगी. हुन्ना सयाजिन्ना अत्तहीन. अगरचे खुद है जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्मे अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी का सिर्रे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है बेफ़ज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह. तुम आटा गूंदोगी. तुम आटा गूंदोगी. तुम सब आटा गूंदोगी. أنتم كلكم اعجننا. ستعجن. أنتن كلكن ستعجن.
तुम सब आता गुंदोगी। आप गूंदेंगी, आप सब आता गूंदेंगी, आप सब आता गूंदेंगी। अंतुन्न कुल्लुकुन्न सतअजिन्न, करेंगी, आप करेंगी। ستفعلنا، أنتن ستفعلن، आप करेंगी، आप करेंगी। للمؤنث، للنساء خطاب المؤنث، आप करेंगी। نقدر نتكلموا بالعربي عادي. نتكلموا باللغة العربية الفصحى. Okay, you're a teacher or what? No grammar please. Okay. That's it. Okay, मेरा नाम वकास अनीस है. कैसे हैं आप, ठीक हैं? मेरा नाम वकास अनीस है और मेरा नाम खालिद है. That's it. I'm 21 years old. 21 साल का हूँ मैं. 21 उर्दू में 21 कहते हैं. 21 नहीं 21. फातिमा झाड़ू लगाएगी, फातिमा झाड़ू लगाएगी, फातिमा सतकनिस। झाड़ू लगाना الكنس. झाड़ू هي المكنسة، وझाड़ू लगाना هذا هو الفعل المركب. झाड़ू लगाना هو الكنس. فنقول فاطمة झाड़ू लगाएगी، فاطمة ستكنس. مكنسة الساحرة هذا ماجيكال واند، जादुई छड़ी, जादुई झाड़ू मतलब। والساحرة जादूगरनी। जादूगरनी है, जादूगर। तो हम लगाओगे का सिर्रहा ला इलाहा इल्लल्लाह يمنعون الدخول إليها ولكن نحن سندخلون. نحن نسأل عرب نحن، لكن نشتكي فقط الهوية. عندما يعودون أنت سيدخلون الهوية. تقولون عن الهوية شناخت هذه الفارسية وبجانة بجانة. المنظر الجميل. ये दौर अपनी रानी की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपनी रानी की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर्रे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है बेपसंद ला इलाहा इल्लल्लाह। ربنا يرزقنا ونحن بين الأحجار. अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, ومع هذه المياه العذبة والمشاهد البهلوانية نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الثالثة والثلاثين من برنامج الأردو للعرب. أتمنى أن تكون حلقة ممتعة وأن تكونوا قد استفدتم منها، على خير وأن تحفظوا الكلمات الجديدة والأساليب الجديدة والصيغ الجديدة. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، هذا براء هلال وأمين خوالي يكلمكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.